Selamu alaikum, dobrodošli u novi Ram vlog. Evo danas smo ovdje se okupili da uveličamo ovu svečanost. Da smo se okupili da se raspričamo. Da se raspričamo. Nije već da. Šta goderce ponovimo, naučimo i vi s nama i mi sami s jednim drugima. Edukacija. A tu je s nama Muhadis Hafiz Husein Čelaković koji će nas popratiti kroz ove hadise. Već smo jednom igrali, ako se sjećate, kad smo išli na Bjelašnicu, u autu smo nešto na ovom fazonu snimali. Ko nastavi? Sad nećemo igrati ko nastavi, ali eto možemo i tako ako zapnemo. Znači prvo ćemo krenuti, evo da vidimo ko bi zapravo prvi da krenemo, evo nakon babi, mame, evo sad ne znam da li se slažete vi. Da se nastavi hadis ili da se nanovo rekne hadis? Nanovo ti rekneš, pa onda mama, pa ti sam ja, pa ja, pa čitav hadis. Kad zapnem, onda nekom, onda ko ispadne, ostane. Čita, može bar polovično. Ne, čitav hadis. A moram započeti pa da drugi. Moraš ti započeti, ja ću nastaviti. Ako ne znaš. Tako, moraš započeti. Ako ne znaš čitav hadis, hajde. A čekaj, ćemo pisati kao pojene ili ćemo idemo na ispadanje i ko ostane zadnji, to će biti sigurno babo, on će biti pobjednik. Pa ćemo onda ići... Koliko para dobio on što sam glavni? Medelj. Doćeš. Medelj. Kako kaže, u Limburgu. Biće utješne nagrade, dobit ćemo... Da mi, šta je pojenta, da iz ovog možda saznamo neki korisni hadis, više hadis, korisno nešto šta mi u stvari nosimo u svojim glavama i ovaj naš, pa da po ništa jedan hadis ostane u glavi. Ja sad imam osjećaj da ne znam ni jedan. Pa to je tako. Pa znaš kad rekneš jedan, onda se na drugi sjetiš i tako dalje. To je kao kad se ja pometim na kabeli, onda meni mozak blokira. Ja onda isto da ovako lebdim u zraku, ja se totalno izgubim, a ne znam što. A ja bih htio da reknem da verujem bude svejedno, a nije mi svejedno. Znači još moj magarac hoće da nešto znači. A ponukalo nas je onaj dan ovo da snimamo, kad si ti nešto donijela meni. Ne, ti si meni govorila za Zariju, za Rajm da nešto uradim, razumiješ, pa si ti meni rekla ko najbolji među vama su oni koji su najbolji svoju porod. Ona htjela to, htjela roti. Ona ga vrti po glavi. Otije mi ga A je htjela reći prema porodci ili prema ženama? Prema porodci. I to meni sam ja reći, evo da ja njoj kažem, rekao, a najbolja žena je ona koja je najbolja prema svom čovjeku, je li tako bila? Ja. Kako su rekao, tu hadis? Jel hadis? Ne znam. To je izreka. Ti si to govorio. Nisam tako rekao. Ne, pa eto, nek si rekao, ali nije to. Kako da zbog najbolja žena koja je najbolja prema svom čovjeku? Ne znam. Ili koji je čovjek zadovoljan sa ženom, šta te bi? Uči u džene ta žena, ja. Žena koja klanja i posti i tako, i sam što to govore, a čovjek sa njom zadovoljan, uči se u dženet. Ako je sa njom čovjek zadovoljan, to je veće zadovoljstvo. A ovo, šta si ti rekao? Da je najbolja žena koja je najbolja prema svom čovjeku. Nije to. A jel da ima da je najbolji čovjek onaj koji je najbolji prema svojoj ženi u nekim predajama? A u nekim predajama je ženi. Negdje negdje ženi, jest. Tako, neći svoj sam porodici. Hajde, ti sad pojdi. Eto, hajde, više ne bi onaj odgovor. Pa, smo naučili, znači, toliko je važno da ko je najbolji čovjek, naučili smo i ko je najbolji čovjek. A svi je najbolji pengamer jer on rekao ja sam najbolji svojoj porodici. Ali ne misli si možda najbolji... Općenito je najbolji čovjek koji taj, a pengamer je sebe istakao da je on najbolji svoj porodici, niko nije bolji. Znači on je ideal, model najboljeg čovjeka. Ako ne znaš kakav trebaš biti čovjek, sad to se pišu studije o tom braku, kako se ponašati, pa vidiš šta je pengamer radio. Kao model najboljeg ponašanja. Najboljeg, da bi i ti mogo biti najbolji. Da vidiš da je on šio sebi odjeću, da je uložio vatru, čistio, spremao, znači muzu ovce. Znači radio sve pomagao. Hajde počni sad. Da ja počnem. Pa ti stariji. Ti nastavi. Džennet je pod... Ne može, ti sad idemo. Jes ti uzo najlakši sad, da ti neki teži malo, pusti nama ti lakše. Nije mene štih kad i ne znam. Pa ništa što ti štih. Pa nije da se ne zna, može se samo čovjek ono malo... Ma ne moram volam. Ne može se sjetiti, ja. Ma i ne znam. A sve jedan malo te ne znamo koji će bao početi. Jes kad priča ga ono. Pa neka, sad ćemo prvu turu ovako koliko znamo svi na pamet, a drugu turu nek bao započne mi ćemo nastaviti. Ja onako, ali ne znam doslovno citirati. A ne, mora baš doslovno. Bože mi prosti, neki je suština ista. Ja.
3 stvari koje Allah najviše voli su namaz u njegovom vaktu, dobročinstvo prema roditeljima i borba na Božjem putu. To su 3 stvari koje Allah najviše voli. Dobro, ajde. Mama. Sad sam bila djeca, poslušnost prema roditeljima, prema Allahu prije pa prema roditeljima. Ja. Šta? Pa da je zadovoljan Allah s njima i roditelj. Aha. Samo ću prvo, ona je 100% pogodila, samo hadis je, znači, s kime su roditelji zadovoljni, Allah je zadovoljan. To je poruka, ona je tačno rekla. Suštinu je pogodila. S kime su roditelji zadovoljni i Allah je, i obratno, s kime nisu roditelji zadovoljni, nije ni Allah. Dobro, ajde, prošlo je. Prošlo. I to jako nešto rekla. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato pazite s kime se družite. Halil se zove, kaže svog Halila. Halil je prijatelj. Je li ovo prošlo? Prošlo. Da piše, pazite s kim se družite, nego čovjek na vjeri svog prijatelja. Pa možda ima, pazite s kim ste. A tu gledate. To nisam siguran na kraju. Sad nam pada, evo nisam znao, ne znaš kako to je ono što te jedan ponuka hadis na drugi. Kada roditelj dožive starost kod vas, ne recite ni ne, kako ide? Je li to hadis? To je ajd, nije hadis, moram je ajd. Čekaj, ne mora hadis. Šta si ti sam znači, u Kuranu stoji Subhanallah, svi sad neće nijedan da navrije. Što je mirno maš. Aha, čekaj. Možda ti ja pomognem. Nemoj čekaj. Samo malo sačekaj, dženet pod majčinim nogama. A to je, Yes. Tahta aqdami ummahatikum. Nije rečeno dženet je kod majčinih nogu, nego pod. A šta to znači pod nogama? Moram sad razmišljati, ne mogu o tome. Možda ti sam ja skonta što je pod nogama, što nije pored nogu. Pa zato da se čovjek pokori svojoj majci u ovom što ona govori. Ne, baš pod nogama. Zato što je ga nosila majka, hranila i... Ali ga ona na svojim nogama nosila čitavu. Zato je pod nogama, jer ga je svojim petama nogama nosila. Razumiješ? Zato je pod nogama, nije pored nogu. Ja znam, hajde. A znaš ti sad? Mislio sam. Men lam jerham sagirena, velam yuvekir kebirena, felejse minna. Ko nije milostiv prema mlađima i nema poštovanja prema starijima, nije od nas. Znači, šta znači milostiv prema djeci? A poštovanje prema starima, znači obratno, s ove strane, nije od nas, nije naš. Čekaj, kako no ima s komšijom? Sad znam, još jedan. Ko bi uzori komšiluk? Nije vjernik. Da. Koji? Ko bi uzori komšiluk nije vjernik. 3 put se puni pengamer. Nije vjernik. Ko je Are Sulala? Hvala Bogu, mene komšija ne be uzori i to, a nija komšija. A ko je to? Ko je taj ko nije vjernik? Onaj ko bi uzori komšiju, nije vjernik. On je onaj ko bi uzori. 3 put se zaklao, kada nije vjernik, ko bi uzori, znači... Ko ima problema da komšije. Moramo nešto sitnica biti od sitnica. Ali ne, ko bi uzori, to je već belaj. Savija, jel te više navrlo? Najbolji potrošeni dinar je onaj koji se potroši za svoj porodicu. Allah, jarab, jest. Jest baš. Najbolji dinar je onaj koji potroši na svoj porodicu. Ja, baš tako. Zato onaj kad je zaista naišao pored džamije, a nije išao na sabah, kad vidi munafika, a kaže pred poslanik, pustite ga. Ako je krenuo da zaradi svoje dici, svoje kućnje, porodici, on je Allahovom putom. Nije rekao vidi pesena, nije ti ovo srati na sabah. Mi bi ga odmah sudili, što nije klanio sabah s nama. Ima i tu, jel nije to hadis najveći džihad je džihad, borba u porodici? Pa jest, znači, jest tako. Džihad, zapravo, džihad žena je da sluša ljude, to je da se bori porodicu. Ženski džihad je da sluša čovjeka. Ako ima, znači ima muški džihad, borba sad neprijatelj, a džihad žena je da slušaju ljude. Koja je to je? Poštuju, pa slušaju to. Pa je ljepše malo nos. Kako znači, mora neka žena poštovati čovjeka da ga ne sluša. Hadise što mi naviru da ne zaboravim. Hajde. Ko donesi na mene jedan salavat, na njega ja 100, jel tako? 10. Ako na mene 10, ja nek 100, ko 100, ja nek 1000. Ako 1000?
Milion. Nije. Ne, melecimo, čekaj. Kod donesi 1000 salata ima zagaratovan dženet i delim u nakon. A to sve jedan hadis? Sve jedan hadis. A dobro, jutro pul sam dosta. Pa jedan je sve hadis. Ja. Jest. Doći će vrijeme kada će biti teško 3 stvari uraditi, a to je da zaradiš halal paru, da imaš brata koji voliš samo radi Allaha, da nije interes, i da živiš po sunnetu pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Te 3 stvari, da živiš po sunnetu, da imaš brata koji voliš radi Allaha i da imaš halal dinar. To je teško vrijeme, smutnije. Kad neš da li ti je halal ili haram para, oprašana kamatom svime. Pa zato je pomognem. Čekaj da pitam, je li ovo hadis, pa ćeš mi pomoći. Koja žena zadovoljna s čovjekom, sad je bilo sa ženom. Zede kontro rekao, znaš, žene, a sad šta za čovjek? Ne znam, to ne znam. Ima taj hadis? Nema, nezanimljivo, nego ima da je čovjek sa ženom zadovoljan, a nema ako je žena s čovjekom zadovoljna, nema tog hadisa. Ne mora ni biti zadovoljna, valjda ne. Ali ko je najbolji, Zede Tolić rekao, ti kažeš nema tog hadisa, koja je žena najbolja prema čovjeku? A to... Ne znam ja, samo je ovdje bilo tako, žena s kojom čovjek zadovoljan će ženiti. A nema obratno šta ako je žena s čovjekom zadovolja, nema toga. Jer imam, u arapskom svijetu ima ljudi sa 4 žene, aj sve pitaj koja je. Čekaj, sad mi je naletlo i proletlo. Proletilo. Pa zamislite kad se ja trebam sjetiti, kad trebam sam za početak svoje glave bajziti. Inače ovako porodice. Kad ja ovako bajzim, šta ja reknem, jel da? Čudnice. Znaš nešto i ovi što me slušaju, i oni imaju sada i njih testirati. Inače sam nešto mislila o porodici. Ti samo vrtiš oko porodice. Pa eto nešto sam ti, a sam najviše zapamtila. Eto nešto najviše, moram i drugi sad... Naravno, sad ja kako starim, ja ništa... Aj, povodi drugi da vidimo se. Ja, može, čekaj. Ko ima 3 čerke, odgojene u vjer, to su... Evo ga, pa i 2. Ja, ali da su odgojene, jes mi bilo i to na početku. Kako rekao po svemu? Da ću žene. Kako je rekao, na koji način? Pa ako sad su kraj... Ne, sve u redu, kako je rekao da će biti ženeta? S kim? To je toliko važno. Ne znam, sa mnom bil s nama. Svako pokazao, prvi je rekao sa mnom će biti ženeta. A to je s roditeljima. Što za men? Nije s roditeljima, sa pejgamberom u dženetu. Rakov, pejgamber kaže ko odgoji 2, 3 čerke, pa čak i jednu, bit će sa mnom ovako u dženetu. Znači, direktno s pejgamberom u dženetu. Pa još bolji. Pa ja kao jedna je, vidiš kad se priznao dobro, ali ono je naviknuo se na 3. Pa 3 je original. Ovo je to 3 sa... Ovo je poenta 3, da će biti ovako sanđen. Isto ko je rekao, šta sam rekao tebi Zede, ko bude učio ovu, raditu billahi, Rabba, bil islami dina, ve bil Muhammedin, sallam nebijem Rasula, ko to bude učio 3 puta ujutro na večer, kaže, ja ću ga svojom rukom uvesti u džennet. Vidiš, to predaja koju, nećemo navoditi Kuduzović, a on ne navodi ništa, to nije sigurno. Znači, svojom rukom će ga pejgamber uvesti u džennet, ja sam to sebe uveo u zikr. To raditu 3 puta i zajtra na večer. Dodao, imam ja svoj zikr, svoj virt koji sam ja sebi sastavio i dodao sam i to raditu billahi. Zadovoljan sam da mi je, šta, Allah gospodar, da mi je vjera islam i da mi je Muhammed poslanik. Dok s bavom vam pričam zaboravimo na... Sve izbacim tako, ajde, budi tako jako, Cezar. Kako je 3 pisma pisao istovremeno, a različiti sadržaj. Cezar, nije on rekao zase kod Cezara. Kod Cezar 3 pisma pisao različiti sadržaj i zna gdje je ovdje zapravo, pa kao govori ovome, pa ti rećim. Ajde sad da nastavimo, da manje pričamo, hajde. Kako mora izreći, hajde za minutu kad zaboravite, kako je to moguće? Zato što ga u priči čujem i dobijem i onda zaboravim u drugoj priči. Šta mislite kad biste se kupali 5 puta u rijeci, da li bi na vama ostala ikakva prljavština? Kada sam sad rekla nebe, tako i sa abdestom, kad se abdestite svaki put pravilno, onda svi grijesi sa vas spadaju. Čak, šta zamisliš, vidiš, ko se danas 5 puta abdesti, 5 puta čistko od materi rođen. I kao da se 5 puta kupu, pa kako bi imalo grijeha na sebi? Zanimljivo, znači, kako bi sad mogli oni koji klanjaju da gube nadu da neće biti u dženetu? Recimo, bez obzira koliko ne valjali. Ja, ne znam. Jel hadis ko ne klanja vitre nije od nas, ti si meni to govorio? Tako je, jest. Ko ne klanja vitr, namaz nije naš, nije od nas. Ajmo dalje. A sad ti. A ja, opet. Ja ti pomažeš namaz. Vitre jacijske, ne ove ramazanske vitre.
Pa Evo onaj poznati moj hadis. Ne treba ni to. 5 Džibrilovih savjeta. Živi kako hoćeš, umrijećeš, voli koga hoćeš, ostavit ćeš ga, radi što god hoćeš, prema djelima ćeš biti nagrađen, znaj da je čast vjernika noćno uklanjanje namaza, a njegov ugled je da ne ovisi od ljudi. Čuti ugled da ne ovisi od ljudi. To je najveći ugled. Yes. Kad možeš svako u oči pogledat, nismo dužan. Ona dobra, Allah me ne uzubike mi ne to je, tako je. To je neovisnost, to je ugled. Znači ti kad si dužan, ti gubiš ugled kod ljudi. Ne ugled, nego stite ljudi kojima... Čuješ u se, ali ja mislim ako su mi loše riječ rekao, lito. To je baška, ne, ovdje je ugled ono kad ti znaš da nisi nikom dužan. A drugo je onako je dužan, mora neko biti dužan, ali kad hoće neko ugled, znači on je neovisan, suveren, kako bi rekli, neovisan. Galebe, kahređa, da nisu ljudi te pritiskli, pa da si ti pod pritiskom njihovim zato što si im dužan. A čast je ono da ti niko ne vidi kad polno škole. Zato je u noći namaz ono za Ramazan što su radili. Mislim, nije ima potrebi. Nema potrebi. Jer bolje je noći namaz klanjati u kući kad te niko ne vidi. Pa i teravija je noćni namaz. Ona je posle jaci. I to je bilo malo uredko šetanut za mene. Da se ono ponovo u 1 u 3 dolazi ko da smo mi na noćni namaz. Misli je Boga privar. Nije to loše, ne da se svakom ne na noćni, ali je bolje noćni kad je hoće da bude neugledan, da mu bude svaka ti čast. Klanjaj kad te niko ne vidi. To je noćni namaz, nije naređen tu. Sad ja, boj se Allaha. Gdje god bio. Gdje se god nalazi, onako im god mjesto. Šta je još rekao, da li hoće kad si bio taj hadis, posle lošeg djela uradi dobro djelo i lijepo se ponaša, to je čitava. Boj se Allaha gdje god bio, posle lošeg učini dobro i lijepo se ponaša, to je čitav hadis, baš je fino, hajde ponovze ide. Ne mogu ponoviti, da hajde sad igramo bez priče. Evo, sad nek ponovi ovaj hadis. Ne mogu se skoncentrisati na sve. Hajde ti ponovi ovaj hadis. Boj se Allaha. Gdje god bio. I loše djela ako uradiš, popravi ga. Sa dobrim. I ona je... Lijepo. Lijepo ponašanje. Eto. 3. Ne, nas je prašila ova... Pošto je Bao, man pomoći ja tebe, ono što sam malo prije spomnjala, što se uči, što učiš, pa ima hadis jedan gdje se kaže ono što proučiš kad dođeš na neko mjesto. Neće ti ništa naškoditi. Ja znam, ona dova koju proučiš, Bismillah, tevekaltu ala Allahi ve la havla ve... Čekaj. Euzbi kelimati Allahi teamati min šerri ma... Tako je. Da ujediš škorpiona. Da ti ne naudi ni biti škorpiona. Kad dođeš u jedno mjesto, kad te ju škorpion neće ti ništa naškoditi, nikakvo zlo tu mjesto. Ali dobro, nisi mi morao pomoći, ti idem sad odmah. Znala si, jel? A ja. Pa sad ću vas sljedeći put. Ajde. Ima vezi pomoć. Sad sam ja, Allah se smjenčuje u 3 slučaja, ali to? Kad se safovi ravnaju, kad se borba u džihad, jel? Sprema vojska za džihad. I treći slučaj, nemoj govoriti. Sad smo govorili, aj sjeti se. Kad se noći namaz klanja. Tako je. Vidi, Allah se smije uvijek kad sam klanjaš, a ne? Vidiš to se šeitanite da te svak vidi. Ali ti kad su safovi redaju se safovi na napijele. A jeste, to ima i toga. Hajde, smo nek budi. Hajde sad ti. A ja? A ja ću to ponovno. Šta ti nampalo? Čekaj, ovo. Ja, recimo. Tak mi je nampalo. Idemo tako. Šta mi je očila hadisa? Ja, i meni. Mi slučaj kaže, esu kutu hajru mine dm. Kulil haka valav kane murra an neđatu fi sidq. Govori istinu makar bila gorka, jer u istini je spas. Sjetio sam se, hajde. Smo čuli? Ja sam govorila, boj se Allaha gdje god bio. Sad ja se malo tješim, evo da smo nešto i drugo pričali, ne hadise, ja bi zaboravili, jel da je? Nije biti sam hadise, evo da smo izreke neke citirali, izreke, viceve. A neko je govorio budu dobar prema svojoj porodci. Pa da te ja načmi malo, a da vidim ćeš moći poručiti pomoći. Ajde, nema veze. Spašen je ko? Samo još jedna riječ treba. Ne mre. Morate vi pogoditi, ajde, ne budi ovo sad pogađanje. Ne mre. Samo jedna riječ, spašen je ko? To će drugi dio biti. Ja, to je drugi dio. Ništa, mama, ne znaš, jel? Ne znam. Ništa, ispala si, ajmo dalje. Ne znam. Sam i ja.
Allah ne gleda u vaše izglede, nego u vaša srca. Vaša djela? Pa eto i vaša, spoljašnost i vaša djela. Nego gleda u vaša srca. I u vaša srca, a ne gleda u vaše izglede. Ne gleda u vaše mješke, vaše. Znam više hadisa. Kad smo išli onda si nešto više znao. Pa ne može na ovom pasti. I meni sad nešto isto za vas. Ne bi sjetio ovoga nikakvog što ti sad rekao. Da Allah ne gleda u našu spoljašnost. Našte, može nas babo zvunije ono kad nije, pa mi moramo se uključiti njegovo i onda... Nije, uključivam se, neću mozak. Neću napad. Kad kod evo ne stin sam ovo saznala. Je li ovo hadis bio? Jest. Dobro. Jest. Je li doba postača pred ta se ne odbija to hadis? Jest. Eto ga. Ti to sam znala. Doba postača. Ja znaš kad neko drugi rekli. Nisam pred tebe isto. Ovo nisam znao, ja sam ine nešto, ne znam gdje ih vodim. Doba postača sam. Znam tu. Ne odbija, hajde prionite. Hajde sa ti. To bi mogao citirati još popirilično. No šta sam od toga sebi ispisao, što znam iz medrese. Vidi ono najjače što sam medrese naučio. Najlakše njih se sjetim, ne ovo što sam sinoć preksnoć recimo govorio, primjera. Hajde reci. Aha. On može pričati, razmišljati vam. Najljepša stvar ponašanja muslimana jeste da se ne petlja ono što ga se ne tiče. To je usmer, samo usmer. Najljepša stvar muslimana jeste da se ne petlja ono što ga se ne tiče. Eto, terku mala jani, što se tebe tiče? Znaš, kad smo mi se promijenili ko seli. Ajde, ko će ispati da završi? Sreća vjernika na ovo... Ima vremena da i ograničimo da brže ispadamo. Pa eto, hajde, ovo malo. 10 sekundi. Hajde završi. Sreća vjernika na ovom svijetu je dobra jahalica, širok stan i dobra žena. Još jedno. Ima poslušna žena, tako nešto. Rekla sam poslušna žena. Ne, to je četvrto. A ili jahalica? Širok stan i poslušna žena. Ne, ima. I komšija. Komšija. Zna da je četvrto što nije zvančno. Četvrto. Brzo ide. Kozmi, djevojci, nevinost nije od nas. Ne znam to. Ti si to spomnio. Ja, ko pokvari moralno svima, nije od nas. Nije nevinost koji pokvari. To je to. Ko pokvari poštenu muslimanku, nije naš. To je isto, samo malo bilo jednostavnije. Pa ja, preveo. Aha, ja. Najbolji musliman je onaj od koga niko nije bio uzor od njegovih ruku i njegovog jezika. Znači, to je najbolji. To si govorio, nisi? Nije. Dobro, hajde sam ja. Bježite od imetka siročeta, osim ako ga ne želite unaprijediti imetak. Ima nešto slično tome nisam. Ko želi da mu se srce smekša, nek pogledi jetima po glavi. Već uzenula što sam. Jel ima to, jest. Da mu se želje ostvari. Da mu se želje ostvari, ja. I da mu se srce smekša, pogledi jetima. Vidiš kako se ti sjeti toga. Ajde, 10, 9. Ja... 7. Ko šuti, spašen je. Sad mi nam pada što sam ti htio reći. Spašen je ko šuti. Nema ništa više. Spašen je ko šuti. Samo te neđa. Ko kaže 100 puta subhanallah ve bihamdi, subhanallah azim, bit ćemo oprošteni od grijeha ako da ima morske pjene. Jeste. Dovoljno subhanallah ve bihamdi, ne te vazi. 100 puta, jeste. Ljudi će najviše u džehennem stradati zbog onoga među ustima, među nogama i... To je to. Znači, najviše će ljudi... A ovdje ja ću to dodat, ko mi garantuje da će začuvati ono što je među vilicama i što je među kracima, ja mu garantujem džennet. I to je hadis. Isti, mislim sličan, ja. Bolje ga pojašnjava. Ko mi garantuje da će sačuvati jezik i polni organ, ja mu garantujem džennet. Kaj sam ja. Aha. Ko uči suru Mulk, bit će mu spas od kaburskih muka svakom noć. Ja, sura Tebareke Mundžija, jest, ona je zaštitnica. Ko poljubi svoju ženu ima 10 vapa, koji zagli 30, koji ima sa njom odnos 300. To je zapisao jedan Mahmud, a ne znam da je hadis. Moramo novim to, ja sam nije ispitano, ne bi rekao da je to. Ono mi je govoren. Pa eto, nek nam Bog oprosti. Ne bismo lagali. Ko pogleda 10, poljubi 20, zagli 30. Ja, a ovo to nema izvora, nije napisan izvor, samo jedan Dobojla Mahmud se zove koji je pisao to. Pa je čak napisao ko kad se žena čovjek pokori 1 sat vremena kao 60 godina ibadeta. To su sve sumnjive predaje.
Znaš, ali ja to vajzim da se nasmijemo malo, da malo istaknemo tu poštovanje i tako da. Evo, ajde, uzet ćemo to kao predaju, a ne moramo zvati da je 100% hadis predaja. Evo, predaja. Zajedno, nemoj da končastiš, ne moram se željeti. Da ja sad kažem, jel, recimo sad sljedeći hadise. Es salatu imadu din. Namaz je stup vjeri i ko klanja podupire vjeru, ko ne klanja ruši vjeru. Odi na odi. Šta misliš ti, ruši vjeru? Odi na Evo Ramazan možemo pitati hadisa reći. Pred sudnji dan ljudi će dolaziti pred džamije u jahalicama koje će biti udobne kao njihove kuće, a žene će im biti polugole, a obučene, a gole. To će pred džamije dolaziti. Evo toliko modi. Čuj. Ja, mene to je bilo pitanje. Koji da se nasmije. Što će baš pred džamije dolaziti? Pa zašto ja, vjerovatno vjernici će takvi biti. Bože me oprosti. Ti pročita tu. Pa kod Imrana Husejna sam Jel, to... ima i ona Hadisa koji napamet citira. Kada neko od vas sanja ružan san, neka se prouči bismillah, nek se sjeti gospodara i pozove na zaštitu gospodara i puhne na lijevu stranu 3 puta. Pljucne. Tako bi stađa. Eto. Tako, ja uspiju da proučim, ja. Zadah iz usta postača bolje od mirisa miska. To mi sad, ja mogu sad Ramazan još nja. Ko prouči 3 puta kul huvala kao da je proučio čitav Kur'an. Malu hatmu. Ne znam to. Ne, to. Bolje, ovo je sigurnije 10 puta kul huvala ima dvorac u dženetu. Ja sam čula za 3 puta kul huvala. Ali 10 puta kul huvala ima dvorac u dženetu. Dobro, evo mogu... 3 puta kul huvala kao cijeli. Ja sam čula... To je mala hatma, 3 puta kul huvala pelek nas selam jel plana. Što je rekao Pengamera išli... Čula sam za kul huvala 3 puta, eto. Evo sad ima onaj, kaže za tjelasnu snagu, kad hoćeš malo da imaš jače, da pred spavanjem uzmeš tesbih i proučiš ribu hadisa. A Iša, Fatima se žala ocu na žuljeve, on mlila onaj dječa, ne znam šta je mlila, pa je bolile ruke. Pa im kaže, za nećete pred spavanje da olakšate se, dobijete snagu da proučite konu posle namaza, 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber i la ilaha illallah i recimo da završi. Dobit će snagu. Evo. Samo proučiš kao tesbih posle subhanallah. Trebam ja da dobijem snagu. Tako, nikad ja to sam, ali kaže i još u drugoj predaji. To izgleda lahko, a ne da se svakome. Kad ste vi to uradili? Ja sam jedanput sam to uradio. Učim to jer sam čula na predavanju kod Halil Balča da je to rekao da sutra... Halil Balča? Ja, znaš da je spominjao na live-u Hafizu, pa on rekao ja to učim svaki dan. A babo kod Halila? Ja, razumijem. Ali to već učiš što sam ja govorio. A ja rekao malo se kome dade, to neko meni se da. Ali kao da si sutra, da ti nije mrsko radit sutra dan nešto. Pa more. Tako sam što čula i onda on rekao ja učim, to sam na live-u čula, onda sam i ja to počela pratiti, pa da mi sutra nije mrsko radit. Ja učim la ilaha illallah, ali ne učim sve troje. Proučim, ali ne brojim. Hito. To je moguće. Ne mogu ne završiti ta rada. Još malo pa, znači, da reklam... Najbolja sadaka je sadaka u Ramazanu. I postavljača. Ne znam, to nije tako dobro. Dobro. A evo si drugi. Što? Sad mi je bio, evo ovdje... Proleti, kaže, dole, proleti. Muezini će imati najduže vratove na sudnjem danu. Men semel muazzin kod čudne ezan, a ne dođu džemat, la salata lahu illa min uzr. Ko čuje muezina, a ne odazove se, kaže, nemam namaza kod kuće. Osim sa uzorom. Tu kad spominu muezina, odmah me vežiš. Ko nakon abdesta pogleda u nebo i donese šehadet, bit će mu upotpunjen abdest. Sve je oprošteno. I birat će na 8 dženevskih vrata da uđe. Namaz džemat vrijednije 70 puta. 27. Mislio se na to, ali se zapuklo. Znači u redu je, priznajmo taj hadis, 27 ili 25, ne 70 puta. Dobro, ajde, imam još naviru sad, evo naviru. Hoćemo još na Ramazanu, kaže, ko posti sa vjerom u Allaha, znači sa imanom, i računa da će biti nagrađen, sve će malo oprosto. Znači mora računati da bude
nagrađen. Znači ciljano postoji zbog interesa. Tako postiš, ne postoji nakon, ako postiš što znao da će zato biti nagrađen. I bit će mu pršteno. Ko vas pozove na svadbu, odazovite se. Ajde. Namaz u kapi je vrijedniji 30 puta. 70 puta. To je Babić našao taj hadis, da je, evo ja dopunjujem, namaz sa opranim zubima 72 puta je vrijedniji. Ovo je pouzdano. 70 ti da stavi pengamber Jel mislak ili je, može i zubi kao? Nije veze, samo sa opranim, sa čistim zubima. 72 puta je vrijedniji namaz sa opranim zubima. Zato su ona braća ovako imaju u džepu, pa pred namaz pa neki se malo namirišu i ovako malo zube. Ja imam miris, da ja kad dođem u džavu sam miruham džamiji. Imam miris, bar da minutu mirušim. A evo sad do mene da vidite. Hajde. Jel na mene da vidite? Jes. Ja rekao sad, rekao nisi. Ja ko posti, a računa, jel to bilo? Nije, hajde. A da ponovo reknem. Ja, evo, redek mi navro jedan, hajde. Jel navro, ja. Vidje da se ja sad moram se ja mislit, čuvajte se djevera jer djever je smrt. Djever je smrt, nije nikakva familija. Šta je djever? Jel te malo što nam polo među vremenu reći, a nije reći? Čovjeku brat. Jesmo nam polo svaki koji vi spomenuli. Ja. A znaš? Jesi rekla? Ja. Nemoj da sad kažem nešto da... Hajde sam ja. Nemojte se farbati u crno jer su se nevjernici farbali crno. Ne znam da je tako ide, nego... Ko se farba u crno neće osjetiti miris dženeta. Jest. Razlikujte crnu šrika, puštajte brade, skratite brkove i farbajte se, ali ne u crno, ovako stoji. Farbajte se, ali ne u crno. Znači sunet je podvući surmu, sunet je se farbati, ali ne, crna je bojati diskutabilno. Znači smeđa, crvena, recimo kana i to nije problem. Kana je čak zdravo za korijen kose. Ja sam kanu prošao 10 godina dok sam se farbu kaniru. Imao se ne vstidjelo. Sad ću malo pustit kosu pa ću raditi, ako da se češila. Evo sad Ne znam tam na koje je to nešto. Nismo se usaglasili da ovo... A niko ne vede ispasti, jer mi mogli da akšama ja sam ispala. Ma ne pitam ja, jer prima se ovo za crno. A ovo crna boja je... Ajde imajte povezanost, ajde. Zna se da je crna boja diskutabilna. Mislim, nećemo reći da je hadis... Za muškini za ženškini. Ali eto, prihvatit ćemo crna boja. Kao da muškini... Predaju vezanu, blisku uz hadis, eto. Nećemo prihvatiti kao hadis, već predaju blisku hadisu. Predaju. Šta sam sad htio reći? Ko krene u džami, nek se miriše mirisom svoje žene, ko nema žene, nek se... Ne, nek se namiriša, ako nema mirisa, onda miriš, znači to si ti mislio. To si samo mislio. Uzet ćemo kao predaju blisko. Pa nisi baš... Poklenja sabah, ja ću mu džematu kao da je svonoć klenju. Hajde. Crni pas je šetan. Ne znam. Neću, ne smije reći da nije, ali... Ne znam. Jes, nije mačka, ali jes žene. Pas. Jes. Žene je sigurno šetan, da čak neki su govorili da je mačka. Crna mačka, ali nije, kaže, nije problem crna mačka. Samo je problem crne žene da Bog sad. Kada umre vjernik, njegova duša žudi da se što prije ukopa, dok nevjernikova... Viće kud me nosi. Viće i ja. A vjernička duša viće požurte. Jest. Požurte. Zato se dženaza nosi žurno. A griješnička viće teško meni kud me nosi. Kad bi hajvan čuli kaj je šta tu... Svi bi u nas svih popada. Samo džini ljudi to ne čini. A imao ono ko nahrani postače. Kao da je isto, kao da je postio. Ko priridi iftar postače kao da je postio. Hajde sad ti. Gledam, recimo, hađ namaz, ovo ono, znaš, recimo, da li bi to uradio, Hajde, 10, 9. Nema dobra u onoj kući gdje se gosti ne dočikaju. Ili čak ima gdje nema sjećeta, siromašna je ta kuća, ali evo, nema dobra u onoj kući gdje niko ne ulazi. Imam sad 3 hadisa, hajde.
Ko ode na hađ, povećava mu se bogatstvo. Ko obavi hađ, povećava mu se. Kako ide doslovno, idite na hađ da obogatite. Vidi, hađu te stagnu, idite na hađ da obogatite. Zanimljivo. Post na dana refata, briše grijehe za prijerodnu godinu i za iduću. Odlično, 10. 9. dana refata, Zulhidžeta, tako. Uči Bajrama, tu dođe Kurban Bajrama. Hajde, znam još dva. Hajde malo požurimo. Obavi hađ, napravim jedan prijestol. Sad znam dva. Nema druge nagrade za primjene hađa osim dženeta. Jes. Ko posti 6 dana ševala, kao da je postio čitavu godinu. Ako je postio i Ramazan. Nije rečeno, samo ko posti 6 dana ševala, kao da je čista godina. Pa neće sigurno, to je logično. Jel vama vruće? Malo se Ženite se ženama, putujte dunjalkom i pravite kuće po svijetu i... To je izreka. Aha, nije da. Samo reći, putujte, bit ćete... Spašeni. Ko noć putuje, put se sužava. Jasno. Ali ovo putujte, bit ćete zdravi. Srafirate sihov, jes. Kao što koji hadis, postite, bit ćete zdravi. Putujte, bit ćete zdravi. Treba putovati. Hajde, prijavite. Imamo Ramazan još. Kaže, će Ramazana vas nije habit. Onko pričamo, razmišlja. Pita Pengamber ko je lopov, ko kradi. Najveći lopov, onaj ko od namaza kradi. Vidi, nema gore lopova nego onaj koji krade od namaza, ruku i seždanu brzo čini i brzo klanja. To je najveći lopov. I neposlušnost, jel pravo? Ne, ovdje govorimo o lopovu koji krade od namaza je veći lopov nego onaj tamo, jer će ljudi kljada 60 godina i ovo je hadis. Nijedan namaz neće biti primljen, sad govorimo, bit će čisto od grija. Moramo biti, ne znam, ali nećemo biti primljeni, a neće biti, ne znam će li imati, bit će možda neće biti kažnjen, ali nećemo ne biti primljeni. Zato što je ruku sežd brzo učio. Znači mora se, kad se ispravi od mort, kad između dvije sežde mora se haljinka, ovako su nas učili, da se haljinka slegne na nama. I to je toliko, to je toliki odmor, to je znači sekunda dvije. Ajde, a ja moram džamiju. Ko nauči ove riječi i bude izgovarao, bit će mu zaštita od depresije, ljenosti i bit će neovisan od ljudi, a to je Allahume inne euzu bike minel hemi vel huzni vel džubni vel ađzi vel džubni vel dali deni ve galebeti riđali. Malo se ispetljava. Jesam, veri džali ve dali. A'udhu bika minel hemmi vel hazani vel a'udhu bika minel ađzi vel kesali vel a'udhu bika minel džubni vel buhle vel a'udhu bika minel galebeti dejn vel kahri riđal. Ali eto ona se potrudila i on ima plus za trud. Allahume inne euzu bike. A ne, on dodaje 3 puta ne euzu bike. Just dodaje. Nema. Allahume inni a'udhu bika, mora na množinu, a'udhu bika minel hammi vel hazani, a'udhu bika minel ađzi vel kesel, a'udhu bika minel džubni vel buhli. A mi smo jednom samo rekli. A'udhu bika minel galebeti denu, kaže 4 puta dodajem. Mi smo vidjeli dovoljno kao samo jednom. Samo. I što je to dobro da kažem za depresiju, da taj dan niste ni depresiju. Allah mini a'udhu bika minel hammi vel huzni vel ađzi vel kesel vel buhli vel džubni vel dal il dejn vel galebeti riđal. Nema to ne a'udhu bika. Ja imam ovu verziju. Ima više verzija tu, jasno. Ovo je jača verzija kad stalno troši. Najviše šetana se nalazi na pijaci. Pijece su šetanska čaše, kako se reći, džamija. Najviše šetana, ovako je bilo na kvizu. Nije ne ide tako hadis, nego njegove su džamije... Najprisutniji možda. Ja, tako nešto, uglavnom da su šetane na pijaci. Uglavnom, hadis je, nije hadis, to nam pade pijaca, to što je nesigurno. Pa ima ona dova što se uči baš kreći. Ovo je dova baš kao on govori da su pijace, da ima najviše šetana na pijaci. Gdje još ima šetana? Na raskršću, na grebnjima, na napuštenim razrušenim kućama i na sjenama dok je pada sjena mjeseca, sunca ili svjetla bilo kojeg na međama su. Hajde. Onaj, kad imam onaj hadis, onaj, oni 4, onaj, 4 stvari one koje bude činio naš, onaj, ne trebamo više. Radi za ovaj svijet kao da ćeš na njemu vječno ostati, radi za hiret kao da ćeš. Ne, radi za Allaha koliko ti je Allah potreban, za dunjalku koliko ćeš ostati na dunjalku. Radi za vatru koliko moraš trpiti vatru. Tako, znači za Allaha koliko ti Allah treba.
za ahiret koliko ćeš ostati na ahiretu, a na dunjalku koliko ćeš raditi za dunjalku, koliko će biti na dunjalku. I vatru koliko možeš trpiti vatru. Ja vidiš šta mi nam pada, jak hadis. Ovo je 400.000 hadisa. Nemoj ti koristiti situaciju, hajde. Žena nakon poroda je očišćena od grija. Meleci ne ulaze u kuću gdje se nalaze likovi, slike i suko. I zvono. Zvono, kako zvono? Zvono, ono što zvoni, ono što, znaš, najvansko zvono, ono što... Pa ko to ima? Pa ima ono... Pa ima na ciklusa zvono, ono što je... Nije, ali u kući ima ono... U kući zvono, ono... Ma samo kad ima nju... Ono, u crkvi zvono, razumiješ, ono zvono. Nije ovo strujno zvono. Rađajte se da se ponosim vašim brojem na sudnjem danu. Rađajte se da se ponosim s vašim brojem na sudnjem danu. Znači vi kad god nešto rekli da ja mogu dodati. Pa ja. Ono što pas lizne trebate 3 puta oprati zemlju. 3 put zemlju pa onda oprati vodu. Ja. Za mokraću je 7 puta. Toliko mokraća pese nastaje. Poslanik alejhi selam je od borilačkih sportova preporučio borilačke vještine, plivanje i gađanje, strijeljanje, rvanje. I igranje sa porodicom, sa djecom i ženom. Igranje sa djecom. Ja. Kum fit dunja gariben, neka garib. Bude na dunjalku kao garib, kao putnik. Onako, samo usamljen i tako, kao da putnik. Hajde sam, ja. Ko prouči prvi 10 ajeta ili zadnji sure Kehf, bit će mu zaštita od deđala. Pa to smo nešto već spominjala. Nismo deđala spominjala. Dova putnika i postača se ne odbija. I roditelja. Ima zluma. Ali evo i to je sigurno tako. Vidiš, roditelja nije navedeno u ovoj ovom hadisu. Na kvizu nije bilo. Znaš da je bilo navedeno majka, i ono rekao majka bio dova postača, mazluma i putnika. A majka nije navedeno u ovoj predaj. Nije. Ona je dua muhlu ibada. Dova je srž ibadet. Znači dova nije samo onako da se primi. Dova je ibadet. Nije nebitno će htjela primiti to što tražiš. Dova je ibadet. Dova je ibadet. Skratak hadis. Uklanjajte dlake sa svojih tijela. Stidnim mjesta. Stidnim mjesta. Svaki 40 dana. Nemoj, to sam ja Allahem cijel, jesam Boga. Jesam Allahem. Znaš kako čuvam taj hadis? Nije veze. Kao Joker. Ja čuvam taj hadis zadnje 5 minuta, ga čuvam sve ako ne sjetim se. Ne ovaj drugi jedan. Pa znaš šta, imaju mici koje ovdje vjerovatno plutaju pa se hvataju. Ja sam mi rekao, hvataju se, znači moja misa ovdje negdje. Ne bi se uključivala, sam mi rekao kad ti naleti recimo kako. Ja, naletio. Dobro je, skoro kažeš koji ti naleti. Pa reklama, pogura me 5 minuta me gura. Kažeš kad te naleti letala. Ja čuvam taj hadis ko kamen skloni s puta, kako ono ide? I granu. Biće, ja. Što smeta? Ogranak imana je iskloniti nešto sa puta. Ima 69 ogranaka, najjače je la ilaha illallah, a najslabije je skloniti s puta nešto što smeta, kamen, granu, bilo šta. Povrijediti srce muslimana je gore nego srušiti Kabu. Ja, jest. Nećete vjerovati, nećete biti vjernici dok ne budete željeli drugom što i sebi. Znači, ne mere biti vjernik ako ne želi drugom koji sebi. Mora biti musliman, ali nije vjernik. Znači, nećete vjerovati dok ne budete volili svome bratu što i sebi. Ajde ne vstati. Svaki učinjen grijeh crni srce. Tačka, mrđa bude na srcu, jest. Kada vidite neko zlo, prvo što možete najbolje uraditi je da to spriječite silom fizički, drugo da reknete riječima, da izgovorite i treće ako ništa da osudite u srcu, ali to je najmanji vid imana. Najslabije kad ne smiješ ni progovoriti, ni spriječiti, nego samo kroz srca pregledaš. Grijeh je sve ono što ti tišti dušu, ne moraš znati da je grijeh. Sve što god ti tišti dušu, to je grijeh. Tako. A ono što te srce radi, to je dobro. Jesi to dobro, imam forid, ne znam. On brzo, aha. Pa dobro, možeš ti forid dok ja rekli. Ja mislim dok ne dođe na mene riječ. Žena koja čupa obrve je proklet.
Ko danas uradi 100 grijeha i 100 puta rekne stakrola, Bog će mu oprostiti. Tako je, kad god uradi grijeh, zatraži oprost, Allah će mu oprostiti. I nije ustrajan griješnik, kad bi 100 puta pogriješio, ako 100 puta rekne Bože oprosti. Nije ustrajan, evo ja to dopunjavam. Nije ustrajan griješnik, ko bi danas 100 puta pogriješio i 100 puta zatražio oprosta, ne spada u one griješnike oprosti. Nije on će dopuniti. Tvoj hadis. Ko prouči zadnja 3 ajeta sure Bekare, bit će mu zaštita od šeitana do ujutru. 2, može 2. Ja me ne Rasulu. To je 2 zadnja ajeta sure Bekare, jeste. Ko rekne ove riječi kad imamo grija ko na morskoj pjeni, Bog će mu oprostiti. Koji? To sam ja rekla. Subhanallah ve bihamdihi. Čuo. Pa koje riječi si rekla? Rekla Subhanallah ve bihamdihi. Pa to ti dopuni. To sam ja već rekla. Ko kaže? Da se dopuni, jel? A ne, ali to sam već rekla. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka evo troje. Rekao, ja sam Bogom sam što ti razmišljao. I rekao Hafiz, ne moraš govoriti Subhanallah Evo ja, jezin. 3 stvari, pingaviš savjet. Čekao, nije Zaid rekao, stan ide 10. Ko želi da mu se poveća na faka, nek uči suru Akija. Pa to je bila Ibn Mesud rekao da, kad smo pitali, pa nije tako rečeno, ne smijemo lagati. Nećemo lagati. Bolje reći li predaja. Ko slaže na poslanika? Znači, pitala Abdullah Mesuda šta se 3 čeke, Ko slaže na mene? Ostavio nasljedstvo, nisam ništa, ostavio sam suru Vakiju. Jer sam čuo da je poslanik rekao, ko svaku noć uči Vakiju, neće nikad osiromašiti. Ovo je doslovno. Ko svaku noć uči Vakiju, neće nikad osiromašiti. Pa je to dobro mislio. Nije rečeno da će biti bogat, neće biti muhtač. Šta je muhtač? Potreban. Neće biti potreban, muhtač. Muhtač nekom drugom. Pa muhtač je kad imaš potrebu prema nekome. Evo ovo da naučimo sada, 3 stvari. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, ja ću prvo reći stvar. Neka dočeka gosta. Čuj to. A još 2 stvari ima, isto ponavljam. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka dočeka musafira. Tu susjeda, počasti susjeda. I treće je neka putnika. Ja, dobro, su. Pa to što je tvoj gost, putnik, sve. I ne govoriš. Pa ima ovdje gosta kad ti dođe, a ovo je vamo komšiju džare. Komšiju. Rodbinu možda? Nema rodbini. Tio sam znam ovaj hadis, sam tio reći. I treće je, ne govoriš što je korisno. Nema da mi ti rekla. Hajde. Čula ti šta sam rekao treći? Jesam. Ne pričaš što je korisno. Neka govoriš što je hajde ili nek šuti. Ja nek šuti. Hajde, dobro je to, da. Hajde, staju, hoće. Dolazio mi je Džibril i spominju pravo komšije da sam, koji ima kod nas, da sam pomislio da će ga uvesti u nasljedno pravo. Tako, da će ga nasljeđivati. Koliko je bitno. Bi dobar. Ko želi da mu se život produžni kao obilazi rodbinu? Nafaka poveća. Ja. Nafaka poveća. La yadkhulu dženneta qatijom. Neće ući s džennetom nek prekida rodbinske veze. Postite bijele dane u mjesecu, to su 13., 14. i 15. Ne znam, to doslovno ne znam. Ja ne znam. Ja ne znam to. Lijepo posta, ne znam. Pa lijepo postiti bijele dane. Ja ne znam, nisam tu čitao nešto. Ne znam, moraš ti, to sam ja. Ima to provjeriti. Ajde, bude predajat. Predaja, kako Đekrema govori. Eto još mogu ja ići? Još sam završio, dosta. A ti završi i možemo nastaviti poslije. Džennet je obećan onome. Ne znam. Nije, nema. Čekaj. Ne možeš tako ići. Nemaš ništa na tom ponu. Ima, džennet je obećan 3 ima, pa sad ono, ko ovo, ko ono, ima i ono što si ti pričao u Vitezu, ko... Ja ne znam šta je, znaš sam počeo. Sad ovo, moram ja, kad si pisao oni koji dijele na autu. Aha, džennet se uljepšava. Uljepšava, postaje. Za postače, ajde razgovor, postače. Postače, za učače Kurana, za postače, učače. Ko dijeli na Allahovom putu. Dijeli hranu za Ramazan. Je, ko dijeli hranu. Pomaže ljudima. I četvrto. Delici prvo slovo. Ko čuva jezik, ne ogovaraju. Vidiš, ogovaranje gore nego zinalog. Ali ovo je za čuva jezik, nije rečeno da li ogovaranje. Ne, ako sam nam pode drugi hadis. Kad je la edhulu džennete namim, u džennet neće ući ko prenosi tuđe riječi, ne ugovara, ko prenaša.
Kad ja, da znaš šta ti je rekao, to možeš ponositi. A ima ono hadis o ogovaranju da će mesa dobiti. Jede kao lešino. Kad je da smrde lešino, znate šta je ovo, kad ovo su oni koji govaraju. Moramo i drugi ljudi koji govaraju. Eto, dosta je više, bit ćemo i dosadni. Da ne bude pol sata se mi ovdje družimo. Ovo je pravo, kad bi sad pa mora bi se sad ući, kad sad se... Isto kad ja sad nešto čitam, sve ko zapamte, ne moram ništa ponoviti. Uglavnom, ja sam najprva ispala, vi ste svi pobjednici, alhamdulillah, od mene ni stid, pa šta, dosta je što sam ičila. Pa kad si ti rodila? Kad i ti pa ja ćeš njih koji sad sve čitaju, sve slušaju, pa joj, ti se rodili. Tebi je bilo najteže, ti si bila odmah pored njega i on je s tebe zbunjivo, nisi imala vremena razmišljati. I mene on zbuni, ali ne dođem poslije tebe. Mene sada tako lako zbuni. Nisam ni ja, ga slušaju, ne mogu se... Nemaš isto kako sprema. Hoće da ga slušam i gledam, a razumiješ da ne mogu. Ne znam, neće me uglaviti, ne znam. Pa cijelo vrijeme gura, znaš ko tu neko su ovako. Evo mam je onaj hadis, znamo pade kad je onaj kamenčićima gađao, pa došao na sud, pa rekao pa sada me potrebno do salavate, donosite da ne dosadi da me dijete. A to je moment, znaš, a kasnije se pride to. Pa pride. A ja bi se smio kad vidim da se drugi ljudi, a kad se ja ražutim, onda je drugačiji. Allahumma salli ala Muhammed, da ne bude zabor. Ne, treba ono u momentu, kad je sabor je pri prvom udarcu je sabor. Kad se naljuti, ko prouči bismillah. Došla na ona da je lila, draga. Eto, nadam se da ste nešto novo naučili. Napišite i vi hadis komentaru koji nismo mi rekli, na primjer, ali da iz glave. Ja, da nije sa Google-a, eto, da malo proširimo u komentarima ove hadijske. Ali nemojte gledati na Google, nego što ovako napada da nismo mi rekli. Da nastavimo viralno ovu halku. Eto, vidimo se ako Bog da na iftaru.